Yo, what's up? Happy Valentine's. It's February 14. Say Happy Valentine's. Happy Valentine's! Tropang Castro. Simple lang. Ating yata concert eh. Siya guys. Galit siya guys. Tingin. Josabel. Hello ka ba, Jos? Chocolate. Chocolate. Ah, 35 each. 35 each. Ano kayo? Tay, balik ka to. Bida! Ay, si Bida. Ako sa mata mo, di ko tamo buwan dito sa mata. Bungo. Ano yung bungo? Ano yung bungo? Mangga. Sarap siya. Simbahan kami guys. Lakad kami guys. Sisiya guys. Wait daw oh. Na. Ay da. Ibat pa ka! May pagbukutan! Ito pa mamingan. Sinibata no? Tino, bibigyan mo prutas. Walang tour guide dyan naman. Hello guys. Hindi mo pa katutok! Katutok mo. Dapat hindi pwede kang tayo. Wow! Tour guide yun. Plata ka no. Harap dahalan! Kumulba na kami ka rin, Loka. Muli na Oh, kami biyabi dito. motor. Paris lagi to, mami. Bisak sabo. Hindi ka to eh. Tayo pagluto mo yung kanya sopas. Bobo ang puta. Nililitaw. Nililitaw. Ano tala? Lubaw. Lubaw, bakit? Lubaw ka. Hey! Tala ka na rin, nagsimimot mo. Radyo! Hey! Ayan, nakapilay ni. Harap dalan. Siguro na. Hindi ba matrato eh? Bosilog. With egg. Okay, kaya tayo na. Sisiglog. Sa'yo ano? At silog. Silog. Sa akin ano, bulalo mami. Guys. I'm so tired. Bah! So guys, nasa bahay na kami. Scatter! Di ba piso? Wala pa ang aming mudra couch. So we're back home.